ॲज ए ट्रायबल अल्फा मंत्री म्हणून असं नाही, ॲज ए ट्रायबल अल्फा मिनिस्टर नंतरच्यान ट्रायबलाचे हीत प्रोटेक्ट करप ही म्हजी जबाबदारी आसा. आणि ती जबाबदारी हांव सुरवाते साकून जे ट्रायबल अल्फा मंत्री जालो त्या दिसा पासून हांवें ताजो फॉलोअप करप आनी बकेसार करप आसा न्ही ते सातत्यान कंटिन्यूस हांवें दवरलें आसा. आतांय करत चालू आसा. जे लास्ट जे बाबा डॉक्युमेंट्स जे जाय आशिल्ले ते पयलीं आमी सबमीट केला पक्षांनी. त्यामुळे लॉ मिनिस्ट्री वचप, तेंचे केंद्रांत सगळे कडेन संबंद घेवप, त्यानंतर आमी बाकी थंयची एकदां म्हायती आसा ती गोंय सरकारान माननीय मुख्यमंत्री बकेसरांक दिवप. ताजे नंतर उपरांत आमी आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी मेळप. हे सगळे प्रक्रिया हांव सातत्यान करीत आसा. म्हणजे जी गोश्ट म्हणजे इतले वर्सां आमी फॉलोअप करता ती जावपाक जाय, सगळ्यांचीच मागणी आसा. आणि मागणी म्हणटा ती हे न्ही, म्हणजे रास्त मागणी, म्हणजे ती रास्त मागणी ती फुलफील करप ही ट्रायबल अल्फा मंत्री म्हजी जबाबदारी आसा. ती हांव सातत्यान करत आसा. म्हणजे कांय जाणांक ताजे म्हणजे अर्थच वेगळे करता कांय जाण, पण ॲज ए ट्रायबल अल्फा मंत्री त्या नंतर ती जबाबदारी म्हजीच आसा आणि हांव करत आसा आणि हाज्या फुडें ते करत आसता. ह्या हेका मेळटले टिकेट मेळटली एसटी हेका रिजर्वेशन मेळपाच्या आसपणान जे प्रयत्न करपाक जाय मेळपाक जाय ते प्रयत्न आतांय म्हणजे हाजे पयलीं आतांय चालू आसा. मेळपाक जाय काय मेळटले काय म्हणटा हांव. मेळपाक जाय हे बरोबर आहा. मेळपाक जाय हेच खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय 100% प्रयत्न हांव करता. कितलीशी सिटां तुमगेली हे जातली? एसटी रिजर्वेशन गोंयांत मेळटलें काय ना हे म्हणटा 2017 कितलीशी तुमी आतां मागला सिटां? कितें सिटां हांवें फाल्यां मेळना ती अशी, म्हणजे ती एज पर ST population हे आसा न्ही, पर्संटेज आसा न्ही, पर्संटेज आतां आमकां जें दिसता की आमकां ती 4च सीट मेळटा कळ्ळें. आनी ती 4 सीट म्हाका जाय तुका जाय अशी मेळना. ती त्या एवरेज खंयच्या मतदारसंघात कितली पॉप्युलेशन आसा त्या पॉप्युलेशनाचेर मेळटा. पण मेळना जाल्यार तुमचो रोल कितें आसतलो? कितें तूं मेळना जाल्यार आत नकारात्मक कित्याक करता? हांव म्हणटा अजून मेळटा हांव पॉझिटीव आसा न्ही, हांव मेळटा म्हणटा. वॉट इज द रेशो? कितली पर्सेंट उरपाक जाय? कितें एसटी पॉप्युलेशन कितले पर्सेंट उरपाक? पर्सेंट उरपाचें येना, म्हणजे पर्सेंटेज वर पयलो, दुसरो, तिसरो, चवथो. ना एज पर ती परमनंट सीट आसता. म्हणजे अशे वेरियस ते आसा न्ही, शिफ्टींग ती जायना. जशें आज मांद्र्याक हांगा आसा म्हणजे पेडणे जो आसा न्ही SC कडेन आसा तशेंच प्रकारचे त्याच वेळेचेर आसता. मागीर समजा डिलिमिटेशन जालें जाल्यार तो वेरियस आसूं शकता. एखादो पार्ट जर भितर गेलो भायर काडलो आनी तातूंतल्यान जर समजा त्या खंयच्या मतदारसंघाची संख्या जर वाडली आसत जर जातली जाल्यार ती जातली. थँक्यू.